In May of 2010, En mayo de 2010, 2009, perdón, 2009, I was doing a weekend school at our house, estabas dirigiendo una escuela en fin de semana en mi casa. Donna was not feeling well and wanted me to do the weekend school there. Mi esposa no se sentía bien y me pidió que hiciera la escuela en nuestra casa. And the Lord told us that there was witchcraft on the ground in Hesperia. Y el Señor nos dijo, hay brujería en la tierra de Hesperia, la ciudad. And He said, pray it off. Y nos dijo, ora en contra de eso. So we did that. Y lo hicimos. And then all of a sudden I had this strong presence right here in my head. Y de repente recibí una fuerte presencia en mi cabeza. And I was really shocked. Y me produjo shock. So people were coming over and feeling it. Y las personas, los estudiantes venían y tocaban mi cabeza. So here, if you come here, you can feel it right now. Ahorita puedes sentirlo si vienes acá. So I guess, I don't know if you can do that on the, can you do that on the screen? So right here. Feel that? Okay. Anybody else want to try? Washanakaha. Right here. This is a star. Esta es una estrella que están Washanakaha. sintiendo. Can you feel that? ¿Sienten? So now, do you feel that where you are? On me? ¿Sientes la estrella? Feel that? Right there. It's warm, yes. It's a star. Es una And for estrella. 3 nights, it burned all night. Y por 3 noches, esa estrella quemó, ardió por 3 noches. Of course, stars burn, right? Porque las estrellas arden o queman. And I thought, what is this now? Y dije, ¿qué es esto ahora? And so I started looking at the Bible. Y comencé a buscar en la Biblia. If you look at Job 38, Y si puedes ver Job 38, and you can read in your Spanish Bibles, Job 38, 1 through 7. tú puedes leer esto en tu Biblia en español. Job 38 del 1 al 7. And I'm going to read in English, Yo lo voy a estar leyendo en inglés solamente. Job 38, 1. Job 38, verso 1. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurements? Surely you know. Or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Now, the Bible talks a lot about stars, La Biblia habla mucho acerca de las estrellas. and we are told, as I've mentioned before, that the stars war for us. Y también hemos dicho que las estrellas pelean por nosotros. And I believe these are spiritual beings. Yo creo que estos son seres espirituales. So you look at Judges chapter 5, Si ves a Jueces capítulo 5, verse 20, en el verso 20, they fought from heavens, the stars from their courses fought for Sisera. desde los cielos las estrellas pelearon, desde los órbitos pelearon contra Císara. Then I found something else interesting, Isaiah 14. Y entonces también encontré otro verso interesante en Isaías 14. This is about Lucifer. Esto se trata de Lucifer. Verses 12 and 13. El verso 12 y 13. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Now, actually, in one version it says morning star. That is not the right translation. Hay una versión que dice estrella de la mañana, pero no es la traducción correcta. It's actually son of the dawn or son of the morning.
es más bien hijo del amanecer. How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. So, this tells me something interesting. Esto me dice algo interesante, That the stars together are more powerful than Lucifer is. que las estrellas juntas son más poderosas que Lucifer And solo. Lucifer wanted to raise himself above the stars of God. Lucifer quería subirse por encima de las estrellas de Dios. Remember I told you about my dream of Acts 7. Te acuérdate que te dije de mi sueño de Hechos capítulo 7. Okay, let's look at that again, Acts chapter 7. Vamos a ver otra vez Hechos capítulo 7, Because this is all very foundational to where we're going to go pretty soon. porque esto es fundamental a lo que vamos a tratar en unos momentos. In verse 43, Verso 43 de Hechos 7. and you also took up the tabernacle of Moloch También levantaste el tabernáculo de Moloch and the star of your god Rephaim. y la estrella de tu Dios Refán. And Rephaim, as I mentioned before, is Saturn. Y nuevamente te digo que Refán es Saturno. And so when you look at the ancient world, everything was tied to the worship of the stars. Si ves al mundo antiguo, todo estaba conectado con la adoración de las estrellas. Now look at Revelation 12:3. Ahora Apocalipsis 12, verso 3. And this is about the dragon. Esto se trata acerca del dragón. And his tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour the child as soon as it was born. Y la gran señal apareció en el cielo, una mujer, estoy equivocado, el verso 9, y fue arrojado el dragón, me equivoqué otra vez. What verse are we in? Or I'm sorry, I said 3, didn't I? Verse Yes. 4. Ok, perdón. El verso 4. Y la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Incidentally, for all the interns, I will send you my PowerPoint that I have on all this we're going to talk about today and probably a little bit tomorrow. Okay, so if you want to have that. And, A todos los internos les vamos a mandar los puntos de esta enseñanza que vamos a hablar hoy y parte de mañana. now, we always understood growing up that the third of the stars were the physical stars. Siempre entendíamos nosotros creciendo que la tercera de la parte de las estrellas eran las estrellas físicas. But now I believe these are spiritual stars. Pero ahora creemos que son estrellas espirituales. Remember that the physical universe mirrors the spiritual universe. Acuérdate que el universo físico es imagen del universo espiritual. Now, if you saw the movie Voyage of the Dawn Treader, Si tú has visto esa película Voice del Dawn Treader, which is in the Chronicle of Narnia series, que está en las crónicas de Narnia, it's all about Aslan. se trata de Aslan. In the middle of the movie, a spiritual star being shows up. En medio de la película llega un ser creado que es estrella. And so it's a star and it materializes as a person. Una estrella se materializa como una persona. And we have a friend that we know in Hawaii, and she has seen the star as a being. Y nosotros tenemos una amiga en Hawái que ha visto estas criaturas formarse en las And estrellas. she drew a picture for me. Y dibujó un cuadro para mí. It has this long veil that goes out forever. Y tiene un velo esta criatura que camina hacia muy lejos. Okay. When I did that, Cuando hice eso, movimiento de mi mano, sometimes I do things, I wonder if I did them on purpose y a or veces creo, no sé si las hago de adrede, este movimiento de manos, there's something here. pero estoy sintiendo algo sobre mi cabeza. It feels like a star, Y se siente como una estrella, but it's different than this. pero es diferente a And la you have otra. it too. Y tú también la tienes. It's like something on your head. Es algo sobre sus cabezas. Okay, so what is this, Lord? ¿Qué es esto, Señor, que estamos sintiendo ahorita? Yeah, you have it too, Don.
Dana You have, también lo Stacy? tiene. It feels like a Stacy. star on top of your head. Se siente como una estrella sobre sus cabezas. Do you see anything, Victor? ¿Lo ves, Víctor? Something there. So get close to the mic. Acércate al micrófono, Víctor. Well, think I'm seeing that it goes on the arm, just like you said. It goes on the arms. It goes on and on, as you Oh, said. on and on, back. Oh, back. Oh. Yeah. So, go behind me and see. Oh, yeah, I can feel that. Yo miro que algo está detrás de ti So, también. Joseph, come here and see. And my apostolic thumb goes off. So here is a star. Y mi So dedo go- apostólico go right lo here. lo estoy sintiendo. Okay. So, and keep on going back. Go back that way, behind me, all the way behind me. Yeah, No, from the right guy for this. that way. This way? Can you see it? Do you see it at all, Crystal? No, right here. So it goes, how far back does it go? ¿Qué tan lejos está de mí? Oh, It looks like it disappears to me. It almost looks like a tunnel, Me and I parece como see un túnel. light, but then it just goes into nowhere. Un túnel que permanece, que no se termina. Lord, where does it go? Señor, ¿dónde va ese túnel? Oh, it's good. Es bueno este túnel. Okay, now when I put my hand up here, there's something on my ankle that is vibrating. Hay algo también en mi tobillo que está vibrando. I live a strange life. What's that? Oh, I think Now about, you're touching your ankle. something about this. There's something about my ankle too, right here. Hay algo en mi tobillo It's también. vibrating. Está vibrando mi tobillo. Almost like I had a fly walking around on my ankle. Como que si algo está caminando en mi tobillo. One of those for your, no, this is a joke. That's a joke. Like the jailbirds getting out or Oh. something, have one of those ankle bracelets. Oh. Okay, well, we may pursue that. 2 Peter 1:19. Segunda de Pedro 1:19. So when I first discerned the star, Cuando primero discerní la estrella, so that's when I felt the 7 eyes of the Lord. es cuando sentí los 7 ojos del Señor. And I was feeling the eye of the Lord on a person right here. Estaba sintiendo el ojo del Señor sobre alguien And all of a sudden, it moved from here to here. y de repente el ojo se movió de su pecho a otro lado And then it moved back. y se movió para atrás. I thought, what in the world is that about? ¿Qué está sucediendo? And then I found this verse in 2 Peter. Y encontré este verso en Segunda de Pedro, 2 Peter 1. capítulo 1, Verses 19 and 20. versos 19 y 20. I'll start with verse 18. Vamos comenzando en el For we 18. heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. And so we have the prophetic word confirmed, Tenemos una palabra profética confirmada, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, que el cual haces bien en prestar atención como en una lámpara que brilla en lugar oscuro, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. hasta que el día despierte y el lucero o la estrella de la mañana aparezca en vuestros corazones. I actually felt the morning star rising in the person's heart. Yo sentí la estrella del amanecer moviéndose en el corazón de una persona. It's very strange, Es muy raro, but it works. pero funciona, trabaja. Okay, Job 38. Job 38 nuevamente. Job before Psalms. Job 38, verse 31. Job 38, verso 31. Okay, can you bind the cluster of the Pleiades or loose the belt of Orion?
¿Puedes tú atar las cadenas del Pleiades y desatar las cuerdas de Orión? Can you bring out the Mazzaroth in its season? ¿Puedes hacer una constelación en su tiempo? What does that translate in Spanish? Mazzaroth. It has constellation, Oh, constellations. and a footnote says Mazzaroth. Okay. Or can you bind the great bear with its cubs? Cubs, not clubs. O puedes conducir la osa con sus hijos. And do you know the ordinances of the heavens? Can you set their domain over the earth? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos y fijas su dominio en la tierra? Now, this is also very strange, Esto también es muy raro. but I've been able to discern the spiritual Pleiades, Yo he podido discernir las Pleiades espirituales which is called the seven sisters. que se llaman las 7 hermanas. So it's sort of shaped like this. Tienen una figura como este. Or can you bring out the Mazzaroth in its season? O puedes aparecer una constelación a su tiempo. Okay, the Mazzaroth is the righteous zodiac. El Mazzaroth, que es la constelación piadosa. And there's actually several books out on that now. Hay varios libros acerca de eso. Chuck Pierce's recent book, Time to Advance, actually has an end section about the Mazzaroth. El Chuck Pierce tiene un libro escrito que tiene la información de Mazzaroth al final de su libro. Remember that the enemy corrupts everything and twists everything. Acuérdate que el enemigo corrompe y contamina todo. So the corruption of the Mazzaroth is astrology. La corrupción del Mazzaroth es la astrología. And see, we are not to worship the stars. No debemos de adorar las estrellas. And what happens when people worship the stars, then the ungodly stars have a right to do things. Cuando las personas adoran las estrellas, entonces las estrellas impías tienen derecho para hacer cosas en su vida. And I'm going to show you that later. Y te lo voy a enseñar después. Or can you guide the great bear with its cubs? So the great bear is Ursa Major. La gran osa y sus hijos es la Ursa mayor. And the cubs are Ursa Minor. Y los hijos son Ursa menor. Then verse 33 is very disturbing. Y el verso 33 me perturba tremendamente. Okay, do you know the ordinances of the heavens? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? That word actually means engraving in stone. Esa palabra en verdad quiere decir escrito en piedra. That is what they did in the ancient world. Es lo que hacían en el mundo antiguo. They would make laws and engrave them in stone. Hacían leyes y las escribían en piedra. So when the Lord gave the law to Moses, what did he do? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué hizo? He engraved it in stone. Lo escribió en piedra. And then it says, can you set the dominion over the earth? Y también dice, o fijas su dominio en la tierra. It actually says their dominion. En actualidad quiere decir su dominio. So what does the word dominion mean? ¿Qué quiere decir dominio? It means to rule as a delegated authority. Quiere decir gobernar como una autoridad delegada. So spiritual stars have delegated authority over the earth. Estrellas espirituales tienen dominio delegado sobre la tierra. And so if you have fallen stars So, si tienes estrellas caídas and they're still ruling y todavía están gobernando because of the fall, por causa de la caída, then that causes problems. eso causa problemas. And that's what we're going to show you. Es lo que te vamos a enseñar. Okay. I sense a hot fire in the back or the top of my hands. Siento un fuego caliente en mi espalda o en mis manos. Okay, those are watchers. Esos son observadores que And sientes. that's in Daniel 4 and Daniel 8. We'll talk about that a little bit Daniel later. 4 y Daniel 8. So the watchers are tied up with all of this. Los observadores están conectados con todo lo que estamos hablando. Now, what about Revelation 1:20? ¿Y qué de Revelación capítulo 1, verso 20? After I've been teaching the stars for a long time, I came across this verse and got very disturbed. Después de enseñar acerca de las estrellas por mucho tiempo, descubrí este verso y me molestó. Because remember I said that we have put everything as angels,
Acuérdate que he dicho que nosotros hemos dicho todas las cosas son as ángeles, if they're all spiritual beings. que todos los seres creados o espirituales son ángeles, But pero what do we do with this verse? ¿qué hacemos con este verso? Verse 20. Verso 20. The mystery of the 7 stars which you saw on my right hand, and the 7 gold lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. I thought, oh no, Dije, oh no, it says the 7 stars are the angels. dice que las 7 estrellas son los ángeles. I thought I'm in trouble now. Dije, aquí tengo un Now, problema. what is your, what is the Spanish word for the 7 stars are the angels? Well, how's this translated? Okay, in Spanish it says 7 stars, and angels, let me look real quick. It says, no, it doesn't say, it just says in the midst thereof. Okay. The word in the Greek is angelos. La palabra en el griego es ágalos. Now, there's times when translators will transliterate a word. Hay veces que los que traducen la Biblia no la traducen bien una palabra. For example, when they were translating the Bible during the time of King James, Cuando tradujeron la Biblia en el tiempo del rey, el rey Santiago, and they wanted to avoid the issue of baptism by immersion, y quisieron evitar ese bautismo en agua, because you had the Roman Catholic Church that was sprinkling and the Protestants that were baptizing by immersion. porque en ese tiempo la iglesia romana estaba salpicando con agua y los protestantes estaban sumergiendo en agua. So to avoid that problem, Para evitar ese problema, they did what we call transliterated the word. hicieron lo que conocemos como traducirlo mal. So they take the sound that's in Greek and make it into the sound that's in English. So, lo que hicieron, revolvieron sonidos de lo griego y sonidos del inglés. So it became baptizo in Greek became baptism in English. So, la palabra bautizo, que es en griego, fue bautismo en inglés. Now they would have translated the word, Tradujeron la palabra they would have translated immersion. y la palabra fue inmersión. Now the word angelos is the same way. La palabra ágalos es el mismo. The word angelos means messenger. La palabra ágolos es mensajero. For example, in the Gospels and in Acts, El ejemplo es que en los evangelios y en el libro de los hechos, that word is used for human messengers. esa palabra es usado para mensajeros And humanos. in the story about John the Baptist, it says on a messenger, which was a human messenger, Y en la historia de Juan el Bautista, cuando dice mensajero, está hablando de un mensajero humano. but it doesn't mean angel, it means messenger. No se refiere a un ángel, sino mensajero. Okay, that's in Luke 7:24, Eso está en Lucas 7:24, so you can look there. para ver ese verso. And when the messengers of John had departed, he began to speak to the multitudes concerning John. Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. And here it's obviously messengers and not angels. Aquí obviamente son mensajeros y no ángeles. So I think in Revelation 1:20, it should be translated, and the 7 stars are the 7 messengers of the church. Y yo creo que aquí en Apocalipsis 1:20 debe de estar traducido: las 7 estrellas son los 7 mensajeros de la iglesia. Now I have a question for all of you, Pero tengo una pregunta para todos ustedes. and this is an honest question. I'm not trying to get some answer then tell you I'm wrong. Esta es una pregunta honesta, no quiero engañar a nadie. There is a phrase in Scripture
about God that He is the Lord of hosts, or about Jesus, He is the Lord of hosts. Hay un verso en la Biblia que dice que el Señor es el Señor de los ejércitos. Okay, and that word host means army or armies. Esa palabra ejércitos son ejércitos. And so, since I got the revelation of the stars, I thought these are the heavenly hosts. So I'm wondering, are these really the heavenly stars that war? Y estoy pensando, desde que entendí lo de las estrellas, ¿serán estos ejércitos las estrellas del cielo de guerra? And when you think about the number of stars, you're talking about billions upon billions, right? Y cuando piensas del número de las estrellas, estás billones y billones. And so this would be a host. It could be the armies. Esto también puede ser un ejército. But I came across Daniel 8:10. Pero encontré Daniel capítulo 8, verso 10. So okay. Now all of a sudden the seven spirits of God are coming. Ahora estoy sintiendo los 7 espíritus de Dios. Okay, you feel it getting hot? Se está So calentando. actually, I think we're going where the seven spirits are. Creo que vamos donde están los 7 espíritus. Okay, so I'm going to go through the names. Voy a repasar los nombres. Okay, the Spirit of the Lord, Espíritu de Jehová, wisdom, sabiduría, understanding. entendimiento. Okay, we have the Spirit of understanding who's present. El espíritu de entendimiento está presente. You feel confirmation with that, Don? ¿Sientes eso, Don? Yeah. Okay, so let's read the verse. Let's ask the Lord. Vamos a leer el verso y preguntarle al Señor. Let's start with verse 8. Comenzando en el verso 8 de Daniel. Therefore the male goat grew very great, but when he became strong, the large home was broken, and in place of it 4 notable ones, which came up towards the 4 winds of heaven. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar se salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos de los cielos. It is really hot now in here. Ahora está sumamente caliente aquí. And out of one of them came a little horn which grew exceedingly great towards the south, towards the east, and towards the glorious land. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. And here's a verse I have a question about. And it grew up to the host of heaven. Y este es el verso que quiero mencionar. Creció hasta el ejército del cielo And it cast down some of the host. y hizo caer a la tierra parte del ejército And some of the stars. y de las estrellas. Now, it appears that the word some is not there. Parece que la palabra parte no está ahí en original. So my question is Mi pregunta es, the host different than the stars? ¿será el ejército diferente que las estrellas? Now, when I was in seminary, we were taught that many times the Hebrew would repeat something, mean the same thing. A veces fuimos enseñados en el seminario que las palabras hebreas se repiten en otra forma. The longer I've been doing this, I'm realizing that perhaps that's not true. Y hoy en día me estoy dando cuenta que quizás no es verdad. Okay, let's wait. Vamos a esperar. So I feel like the spirit of understanding is here. Creo que el espíritu de entendimiento está aquí. Don, do you feel the spirit of understanding there with you? Are you with them? Don, ¿tú sientes ese espíritu de entendimiento? I do feel it. I feel the weight of that one. Yo siento el peso de ese Okay, espíritu. so why don't you listen, Don, and see if you get a message from the spirit of understanding. A ver si recibes un mensaje del espíritu de entendimiento, Don. Can somebody write this down? Alguien escriba este mensaje, por favor. So, Lord, we welcome your presence and Yes. your wisdom and understanding.
Señor, damos bienvenida a tu presencia, tu sabiduría y tu entendimiento. It feels like a ball in my hand. Se siente como una pelota en mis manos. Yes, Don, that is right. And I just found this, actually it's the same word. If you okay, keep your finger there and go back to Joshua. Si volteas tu Biblia al libro de Josué, Josué, And Joshua 4:23. Josué 4, verso 23. Wait, is that right? No, excuse me. Joshua 5. Why did I say 4:23? Joshua 5:15. Perdón, es Josué 5, 13. Okay, why don't somebody read that in English and then he'll translate it. And I'm going to look it up. Okay, who has the mic? Oh, do you want to read it, Gene? Oh, you're not there. Okay. Thank you. 5:15. Yes, The commander, that's it. the commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Josué capítulo 5, verso 15. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y así lo hizo Josué. Okay, so now I'm looking up the Hebrew for commander. Estoy buscando la palabra en hebreo del And capitán. guess what it is, Don? ¿Y adivina What? qué es? It's the word prince. Es la palabra príncipe. The same word that uses Michael as the chief prince. La misma palabra que usa Miguel como príncipe. So I'm wondering, is this even a commander over Michael? ¿Será este un comandante sobre Miguel mismo? So it's the same word as Michael and the same word as the prince of Persia and the prince of Greece. La misma palabra que usaron con Miguel y también príncipe de Grecia y Persia. Thank you for reminding me that. I was going to put that in my Bible as a note. Gracias por recordarme eso. Paul, Yes. the day that I discerned the commander of the host, El día que yo discerní The host. el comandante del ejército, the host did not appear to be angels. el ejército no parecía angélico. Or, Okay, I mean, so- stars. They appear to I'm be sorry. what? They did not appear to be stars. No, They no, appeared to be like warring angels. I felt them like where I feel warring angels. no parecían ser estrellas, sentí como que eran ángeles de guerra. So the question is, Lord, the host El capitán del ejército are warring angels. son ángeles de guerra. Commander. So right now I'm feeling the commander of the host. Estoy sintiendo el comandante del ejército. Paul, I think I'm supposed to give you this ball. Yo siento que te debo de dar a ti, Paul, esta pelota. Okay. Está bien. I don't know. Okay, so. Okay, it feels tied to Michael. Se siente como esta pelota está unida a Miguel. It's really big. Está grande esta pelota. So, Lord, what is this? Señor, ¿qué es esto? It's about this big.
Está grande. Can you see it, Don? ¿Lo puedes ver, Don? I just see the shape of a ball. Yo nomás miro la figura de una pelota. So I'm wondering, Don, if we have a whole nother category of beings Me imag- that are warriors. Estoy pensando quizás tenemos toda otra categoría de seres que son guerrilleros. And they're warring so Lord, they are warring beings, Señor, son guerrilleros they're warring angels. o ángeles guerrilleros. I think they're warring beings. I don't think they're different than angels. Beings is weightier. Creo que son seres de guerra diferente que ángeles. So the host is a whole nother category of beings. So quizás un ejército es una categoría diferente que ángeles. And I think they're warriors. Creo que son guerrilleros. So do they look to you like angels? Do they have wings, or can you tell? ¿Los puedes identificar como ángeles con alas? It's really odd. They looked. I saw the camp where everything was set up, Yes. and it looked like more like people. Miré el campamento todo adiestrado y tienen figura de personas. You know, we have had many, many words about the camp of the Lord, the encampment, the armies coming. Hemos tenido muchas palabras acerca del ejército de Dios, el encampamento de Dios. And we'd always thought that they were angels, but I'm wondering if they are a totally different kind of being, Y siempre hemos pensado que son ángeles y ahora quizás son seres diferentes, that they're the armies of the Lord. pero son los ejércitos del Señor. So, Don, ask the Yes. Lord how many are in his heavenly host. Don, pregúntale al Señor qué es el número de su ejército celestial. I hear multitudes, Yo oigo multitudes. 10,000s of 10,000s. Yes, that phrase is used in Scripture. 10,000 más 10,000, como dice la Biblia. And what I see looks like Lo que there are viendo, ranks, estoy viendo como rangos and the ranks are different colors. y los rangos son diferentes colores. Now, as you see them, do they all look like humanoid figures? ¿Se parecen humanos, Don? With robes, and the head is covered. Con mantos y sus cabezas están cubiertas. So is the face covered? El rostro también. The face is not covered, but I can't see it. Okay. El rostro no está cubierto, pero no lo puedo ver. So the question is, La pregunta es otra vez, what is this in my hand? ¿qué es esto que está en mi mano? It's big. Es grande. So, Lord, what is this in my hand? Señor, ¿qué es Is it- esto en mi mano? And what does this have to do with Understanding? understanding? Quizás entendimiento. Well, there was a hit when you said that. Sentí una aprobación en este So, momento. okay, Lord, I receive understanding. Señor, An recibo entendimiento. application. Y, I hear the word y application. también la palabra aplicación. So what would that mean? ¿Y eso qué quiere decir? Some of you assume that I know what I'm doing. Algunos piensan que creen que yo sé lo que estoy haciendo. So, Lord, It's go it ahead. seems like the ability to apply Parece que es la habilidad de aplicar the new understanding to what you already have. al nuevo entendimiento que ya estás recibiendo. Yeah, look at Daniel 8:10 again. Vamos a ver Daniel 8:10 otra vez. And it came and it grew up to the host of heaven, and it cast down some of the host and some of the stars of the ground and trampled them. Creció hasta el ejército del cielo, hizo caer a la tierra parte del ejército y So- de las estrellas y las pisoteó.
Let me look at that in the Hebrew. Quiero ver eso en el hebreo. And actually, it means okay, so now we have another question. So it appears that you have the stars that war, or the stars, and you have the armies. So ahora aparentemente parece que tenemos las estrellas guerreando o peleando y también el ejército. So, Lord, how do the stars and the armies interact? Señor, ¿cómo se revuelven o se conectan las estrellas con los ángeles? Okay, and you want to, there's an angel here with a message now. Aquí hay otro ángel con un mensaje. Voy a Paul. pedir que Ann nos Paul. ayude. Yes. While she's getting up there, this is a little out there. Oh, but I'll we tell don't you do what out I there. saw. No. A ver, Pau, I tengo otra saw- palabra. I saw stars, Miré estrellas like high up, altas, watchers on the observadores wall, On the wall. en el muro. So just for everybody else, Communicating. watchers also look like soldiers. They're like sentinels, Observadores son como tienen la figura de soldados. right? and it's like the watchers are communicating between the stars and the host. Es como que los observadores están hablándose el uno al otro. Okay? We're getting more understanding. Okay, and let it rip. You may not have anything, that's fine. So maybe try to face that way if you can. Yeah. I felt that when she was here that I needed to stand next to her. Okay? Sentí que yo necesitaba pararme a un lado de ella. Oriande shondaha, oriande menehe, o te shonda yotarasi, nenehi yandara simanehi, o para simaneyandere, oriande, oriande manasine shonda nene, no, yonde ea ho, shandare yandara meneyatara si porine, oriandara simaneyandara si. Orianda simanasitehi, orianda simanitehi, orianda sinionda yaha. Y levantaré un pueblo en estos últimos días, dice el Señor. Y este pueblo irá por toda la tierra y se levantará con mi poder y con mi autoridad. Y llevará el mensaje de salvación y de liberación a toda la tierra. Yo lo levantaré, dice el Señor, en estos últimos días. Lo levantaré. And I will raise up a people, saith the Lord. A Okay, people that will go throughout the whole world. And they will take a message of deliverance and of freedom, of salvation throughout the whole world. I will raise up this people, saith the Lord. Hey. Okay. What, an interpretation of tongues?
Okay, Julia and myself feel dizzy and a rush of warmth came over us. Yeah, that warmth probably is the seven spirits of God. Eso que tú sentiste, eso caliente, eran los 7 espíritus de Dios. You know, Don, every time I felt I would call them warring angels here, I believe that's actually they're not angels, it's the armies, it's the host. I am discerning the host here. Yo estoy sintiendo el ejército. Cada vez que yo mencionaba ángeles de guerra, ahora estoy creyendo que es el ejército del Señor. And when I feel the host, I also feel something here. Y cuando siento el ejército, también siento algo al otro lado de mi cabeza. And I think that this is the commander of the host of the Lord. Y creo que lo que estoy sintiendo es el capitán del ejército del Señor. Well, isn't that interesting? Esto es muy interesante. You get anything else? Anybody get anything else? ¿Algo Yeah. más? When you said that, I felt, what do you call it? Like goosebumps down my left leg, my thigh. Okay, can you get close to the mic? Cuando tú dijiste esto, sentí algo. When you just said that, Paul, I felt like a goosebumps go down my left side. Y cuando lo dijiste, sentí escalofrío por todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Well, this is quite an insight. Esto es muy interesante. You know, the Lord really did give me understanding, Don. El Señor me dio realmente entendimiento. Who would ever thought? ¿Quién pensaría que así fuera? Okay, now we're going to do a transition and start making this very practical. Ahora vamos a hacer algo muy práctico. Vamos a una transición. Somewhere around the beginning of this year, this is 2012, En el principio del 2012, I started feeling these sensations on my body. comencé a sentir sensaciones en mi brazo, por todo el cuerpo, And like this. así. And I put my hand here, Puse mi mano aquí and I would feel a line, y yo sentía una línea. and it was evil. Era malo, impío. So Lord, I said, Lord, clean that off. Y le decía, Señor, limpia eso. And then I realized that when the line touched my body, Y entonces cuando me di cuenta que la línea tocaba mi so cuerpo, if I touched my, I could feel a star. sentía una estrella. And so I thought, well, Lord, clean this off. Y le decía, Señor, limpia esto. And every night, Todos los días. Sentía eso. Sentía esa sensación. I've been trying to watch television. Aún en mi casa viendo televisión sentía And I had esa a whole sensación. cluster in my armpit. Y tenía esa It sensación was hurting. I was going, hasta okay. en mi sobaco. And then pretty soon I realized that they were doors or gates. Y de repente me di cuenta que eran puertas. And so I say, Lord, close these ungodly gates. Y le dije, Señor, cierra estas puertas impías. And then I noticed that I had a spot right here in my hand. Y entonces me di cuenta que tenían una mancha en mi mano. Okay, can you see the spot anymore? Ahí la tengo It was todavía. right there. Ahí la tengo. It was right there. Ahí la tengo. Ahí está. Ahí. Right. Key. There. Right there. And so I could feel these ungodly lines Yo podía sentir estas líneas impías and stars. y estrellas. And I have skin cancer in my family line, so I didn't like that. Yo tengo en mi familia So- cáncer de so I said, Lord, please remove piel. that. Y le dije, Señor, quita esto. It disappeared. Y desapareció. Now, it took probably several days. Duró como varios días. And then I started feeling my knuckle, and my knuckle hurt. Y entonces la coyuntura en mi dedo comenzó a You know, dolerme from también. decades of writing with a pen and pencil, Por décadas de estar escribiendo con pluma y lápiz. there was like calcium deposit there. Había un depósito de So I calcio. thought, oh, that hurts. I thought, all of a sudden, it hurt. Oh, that hurts. I don't like that. Y dije, esto me duele. It almost felt like arthritis. Se sentía como artritis. So I'm like this. And I'm breaking all this off. Diciendo, Señor, quebranta esto, quebranta esto. The bump's gone. La bola que tenía en mi dedo se fue. Doesn't hurt anymore. Ya no me duele. I'm thinking,
I may be onto something here. Estoy pensando quizás algo estoy descubriendo. Now, we're going to start talking about some things that seem really bizarre. Vamos a hablar de ciertas cosas que parecen locura. My friend Rob Gross is now teaching this to his entire church, Mi amigo Rob Gross está enseñando esto a toda su and they iglesia are seeing lots of healings. y están viendo muchas sanidades. So this started in 2010 in Esto- August. Esto comenzó en agosto de 2010. I was in Orangeville, Ontario, Canada, Estaba yo en Orangeville, Ontario, Canadá. and I was with my friend Larry. Estaba con mi amigo Larry. Larry is very prophetic, Este amigo es muy profético, but he had been suffering from Crohn's disease, pero sufre una enfermedad llamada Crohn's, which is inflammation of the intestines. inflamación de los intestinos. And he had to be careful what he ate, Y tenía que tener mucho cuidado en lo que comía. and he could not eat much. No podía comer mucho. No ice cream, no beef. No nieve, no nada, carne de res. I think even fish caused trouble. Y aún el pescado le dolía. It was pretty much chicken Y casi nomás pollo, and gallina bland stuff. y cosas sin sabor. So the power of God fell in the room, El poder de Dios cayó en ese cuarto. and he went under the power of God. Él cayó bajo el poder de Dios. And all of a sudden, Y de repente, I reached down to his stomach and I say, Lord, remove the close these ungodly doors and gates. Y I think dije- ungodly doors. y de Ungodly repente doors. puse mi mano en su estómago y le pedí, Señor, cierra estas puertas impías. He was instantly healed. Y fue sanado Now we had instantáneamente. prayed everything we knew how to pray. Y habíamos orado por él en las muchas formas que I think for 2 sabíamos, years. por 2 años. He had many other people pray for him. Muchos habían orado por él. Now it wasn't about me, but a fact that I supernaturally understood it had to do with doors and gates. No se trataba de mí, pero entendí sobrenaturalmente que se trataba de puertas espirituales. So I had a friend there and she had diabetes. Había una amiga ahí con diabetes también. So I did that with her. Lo hice con ella. Immediately her numbers are better. Y inmediatamente los números de su sangre son mejor. And I was just there in Canada last month, and her numbers are still better. Y regresé a Canadá el mes pasado y sus números de sangre están buenos todavía. And there was another friend there, and she was having trouble hearing. She was going deaf, Otra amiga también estaba perdiendo el sentir de oír and she started hearing again. y su oído se abrió y ahora ya puede oír bien. I thought, we're onto something here. Y dije yo, estamos descubriendo algo nuevo. Now, a lot of this is like first fruits. Mucho de esto es como las primicias. So you get the initial revelation, Recibes la revelación and it primera, works really well. trabaja muy bien Then after that, it doesn't work so well y anymore. después no trabaja tan bien. But the revelation is more and more unfolding. Pero la revelación se está desenvolviendo. Now, so the Lord continues to push me into more and more Y revelation. el Señor me está empujando a recibir más But I can revelación. tell you that my friend Rob Gross is seeing healings happening every week at his church. Pero yo sí te digo que mi amigo Rob Gross está viendo sanidad cada semana en su iglesia. I have a question. Yes, a question. When you started this Okay, thing right no, there, give the mic. El micrófono. Vamos a darle el micrófono. when you started this pain right there. Yeah, but the- Oh, anyway, there. Pain right there. Yo when comencé you a sentir started un this. dolor cuando comenzó a hablar de eso. Okay, so this is your elder's rod, Esta es la vara de tu anciano. and it's in your hand. Está en tus manos. So this is something to do with your authority. Tiene que ver con tu autoridad. So now this is all about gates and doors. Esto se trata de puertas. Okay, Crystal, could you put the grid up for me? You already knew that, didn't you? You knew I was going there. Cristo, por favor, en la pantalla pon la red. Before this all started, we have a prayer intercessor who had a vision of this. Antes que comenzáramos esto, tuvimos una intercedora que tuvo una visión de esta red. And so I didn't know what to do with this. Yo no sabía qué hacer con esto. And then I realized, and then we started receiving words about the grid. Y entonces comenzamos a recibir palabras de la red. And I will give you, write down, I'll give you notes about the grid. Te voy a dar notas acerca de la red. Now, there appears to be many spiritual grids, Y parece que hay muchas redes espirituales. but I noticed something.
Y noté algo. Each of these points is a star. Cada punto en las estrellas, en la red, es una estrella. And these are pathways. Y, y las líneas son caminos. Now remember that we're talking something dimensional. Acuérdate que estamos hablando de otra dimensión. And so if you go inside of that star, you go into a kingdom or a realm. Cuando entras a una de esas estrellas, entras a otro reino. O And I realm. believe that these are star gates. Yo creo que son caminos de estrellas. So a star is a gate into a dimension. Una estrella es una puerta a otra Now, dimensión. this is all really important. Esto es bien importante. So when we come onto the property here at Aslan's place, you go through a gate. Cuando entramos por la propiedad de Aslan, entramos por una puerta. After you go through the gate, you find many doors. Después de entrar por esa puerta de cerco, te encuentras con muchas puertas de casa. You have exterior doors and interior doors. Hay puertas exteriores, hay puertas interiores. Are you tracking so far? ¿Me estás Okay, entendiendo? so this is all about star gates and Star Wars. Esto se trata acerca de las puertas de estrellas y guerra de Let me estrellas. say it again. It's all about star gates and Star Wars. Se trata de puertas de estrellas y guerra de estrellas. I told you my Star Wars dream about Acts 7. Ya te dije mi sueño de la puerta de estrella de Hechos capítulo 7. Sometime later, I had another dream. Después de eso tuve otro sueño. And I was watching on my Galaxy Pad. Estaba observando en mi computadora Galaxy, Did you catch the name? Galaxy? se llama Galaxia, And I was watching Star Wars. y estaba Again. mirando Guerra de las Estrellas en esta And I was trying computadora. to delete it. Y quería borrarla And I could not delete Star Wars. y no podía borrar la Guerra de las Estrellas. Then I had another dream. Tuve otro sueño. In this dream, my son is driving me Mi hijo me está manejando, to the Los Angeles Planetarium. me está llevando al planetorio de Los Ángeles. So you know what happens in a planetarium? Tú sabes lo que sucede en un planetorio. They project the stars onto the ceiling. Proyectan las estrellas en el cielo. And I was really angry at him because I did not want to go to the planetarium. Y tenía coraje con él porque no quería ir a este lugar. 3 dreams. 3 sueños. And the Lord says you cannot ignore Star Wars. Dios me dijo, no puedes ignorar ya más Guerra de las Estrellas. So I think the stars are the gates. Yo creo que las estrellas son las puertas. Then I found some interesting verses. Y entonces encontré versos muy interesantes. Genesis 22. Génesis 22. This is the blessing that came on Abraham after he almost sacrificed his son Isaac on the altar. Esta es la bendición que vino sobre Abraham después que casi sacrifica a Isaac en el altar. Let's start with verse 15. Vamos al verso 15. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven, Entonces el ángel del Señor llamó a Abraham segunda vez del cielo and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son. y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único hijo, I will multiply your descendants as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore. de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Then look at 24:60. Ahora mira capítulo This is the 24. blessing of Rebekah by her relatives. Esta es la bendición de Rebeca de parte de su parentela. Verse 60. Verso 60. And they blessed Rebekah and said to her, La bendijeron y le dijeron a Rebeca, Our sister, may you become the mother of thousands of 10,000s, and may your descendants possess
the gates of those who hate them. Que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de millares y poseen tu descendencia la puerta de sus enemigos. Now look at the New Testament. Ahora volteamos al Nuevo Testamento. Matthew 16:18. Mateo 16:18. Okay, Matthew 16:18. Mateo 16:18. And I also say to you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay, I'm going to check that in the Greek just to make sure. Voy a chequear eso en el griego. Okay, that is the word for gate. Esa es la palabra para puerta. So I always wondered, why is it gates of hell? Siempre pensé, ¿por qué son puertas del infierno? Now remember what I felt? I was feeling the gates of hell on my arm. Yo estaba sintiendo las puertas del infierno en mis brazos. Now perhaps you have heard of ley lines. Quizás has escuchado el término ley lines. Okay, ley lines are spiritual lines that people can feel. Son líneas espirituales que gente siente, personas And it's sienten. actually the word that's used for evil lines. Y es la palabra que se usa para identificar líneas impías. And so in the early years, I'd go around, I'd be cutting off these ley lines, En los días principiantes, antes cortábamos esas líneas, years and years. años atrás. And then it occurred to me, Y de repente me di cuenta, you know, the enemy can't create anything. el enemigo no puede crear nada. Maybe these are supposed to be righteous. Quizás estas líneas deben de ser piadosas. So I asked the Lord to clean them off, So le pedí, Señor, límpialas. and they were better. Y estaban mejor. So wherever you are, you can feel the ley lines. So, I call them now highways of holiness or pathways. Yo ya las identifico como caminos de santidad, caminos de justicia. Okay, so here's a line here. Aquí está una línea espiritual. Here's another one. Aquí está otra. What do you call them now? I call them highways of holiness or pathways. Actually, if you look in Proverbs chapter 8, Si ves en Proverbios capítulo 8, Psalms, Proverbs. Proverbs chapter 8. Proverbios capítulo 8, Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the high hill, beside the way where the paths meet. That's Proverbs chapter 8, what verse? verse 1 and 2 first. El capítulo 8 de Proverbios, verso 1 y 2. No clama la sabiduría y levanta la voz la prudencia en la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se colocan. Okay, verse 3, she cries out by the gates. Verso 3, junto a las puertas. So the gates are where the paths meet. Ahí están las puertas están donde se juntan los caminos. At the entry of the city, Y a la salida de la ciudad, at the entrance of the doors. y en el umbral de las puertas. Now, there are three words that I've noticed in the Hebrew that are important.
Hay tres palabras en el hebreo que me doy cuenta que son And importantes. you actually have to look back at the Hebrew because I found that sometimes they are translated different ways. Y tienes que regresar a lo hebreo porque miro que a veces son traducidas de otra manera. Okay, it's the word gate, La palabra puerta, the word door, la palabra puerta and the word doorway. y la palabra umbral. So in verse 3 we have, she cries out by the gates at the entry of the city, at the entrance of the doorway. Y dice aquí en el verso 3, junto a las puertas, se refiere a un cerco, a la salida de la ciudad y en el umbral de las puertas. Ahora esta es casa. In verse 34, En el verso 34, blessed is the man who listens to me, watching daily at my doors, not gates. bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, no al cerco, pero puertas de una casa. And then my version says, waiting at the post of my doors, Aguardando en las postes de mi entrada. but it's really waiting at the post of my doorway. Pero en verdad es las postes de mi vía, de la vía. And we're going to look at another scripture, Vamos a ver otra escritura but it's very interesting y es muy interesante that the key to prosperity que la llave a prosperidad is tied to the gates and the doors. está conectada con puertas y cerco. Look at verse 20, chapter 8, verse 20. En el capítulo 8, verso 20, I transverse the way of righteousness in the midst of the paths of justice, that I may cause those who love me to inherit wealth, that I might fill their treasuries. yo ando por el camino de la justicia, en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. So let's make this practical right now. Vamos a hacer so you esto can práctico. discern this. So come here and see if you can feel, let me do this. So there's actually a pathway here, a highway of holiness here, Aquí está una senda de justicia and then there's an upshoot here, y también aquí está un camino que sube para arriba and where these two meet is a star. y las dos donde se encuentran hay una estrella. So, Crystal, would you put the grid up again? Cristo, por favor, pon la red una vez más. So see, this is on earth. Esta red está en la tierra. And these are highways of holiness. Estas son las sendas de santidad. Now, the book of Acts says El libro de los Hechos dice that the Lord God will establish the place where you shall live. que el Señor Dios, el Dios nuestro Señor, establece el lugar donde tú vas Now, a why vivir. is that? ¿Por qué es eso? Because he wants you to take authority over the grid that is on that property. Porque Él quiere que tú tomes autoridad sobre la red que está en esa propiedad. Because that's where you have authority. Ahí tienes tu autoridad. You also have authority over the grid where you own a business. También tienes autoridad sobre la red donde está tu negocio. Now, I have a great story, Joseph. Tengo una gran historia, Joseph. Okay, the question is a region. You need to make sure that the Lord has given you authority in that region. Que si vivo en una región y tienes que estar seguro que el Señor te ha dado autoridad en esa región. How do you know? ¿Cómo sabes? Yeah, you need to make sure. There are times the Lord has had me go into a region, but I go under the authority of people who have done all the work. They're leaders in businesses, in politics, or in government, in the church. You know, it's not just spiritual leaders. Excuse me, it is always spiritual leaders, but not just pastors. Hay veces que el Señor me lleva a unas regiones y voy acompañado de líderes espirituales de esa región, sea líderes de iglesia, de negocio, líderes de educación, todo diferente tipo político, pero siempre voy con líderes espirituales. We made a real mistake by saying that only pastors are the elders of the church. Hemos hecho un gran error en decir que nomás los pastores son los ancianos de la iglesia. We're all ministers, Todos somos ministros. and so it's the leadership in all aspects of life. El liderazgo está en toda nuestra vida. Now, let me tell you a good story. Ahora, una buena historia. This is a true story, Historia not verdadera. an internet story.
de la red. I was in Hawaii, Estuve en Hawái, and I was doing marketplace ministry. estaba haciendo ministerio So I del was, mercado. I was invited to discern an investment business. Fui invitado a discernir un negocio de inversiones. So I was in Honolulu, Estaba en Honolulu. and I went on, it's like the third story of a building with an outside walkway. Era en el tercer piso de un edificio con una entrada. And so you walked on the walkway, and then their office was here, and then the hallway ended. Entrabas por este pasillo y su oficina estaba aquí en un lado y ahí se acababa el Actually, pasillo. it was an exterior, it was outside, so you could look down in the patio area. Era un edificio por fuera que podías ver hacia abajo. So when I do marketplace ministry, I don't do it intellectually. I go around like this, feeling what's going on. Cuando hago ministerio del mercado, no lo hago físicamente, lo hago espiritual. So the door is here, and I put my hand on the door. Pongo mis manos sobre las puertas. And it was like I putting my door into a different dimension, Es como meter mis manos a otra dimensión. and it was not good. Y no era buena esa sensación. And I heard these words, Oí estas palabras. do not trust these people. No confíes en estas personas. And I said, I think that every time anybody comes into your business, they hear the words, do not trust these people. Yo creo que cada vez que personas nuevas entran aquí, oyen las palabras, no confíes en estas Now, when you're personas. talking about investment, that is not a good thing. Cuando tú estás hablando de inversiones, eso no es bueno. Was it like an evil prophetic word? Okay, the question is, it's like an evil prophetic word. I think that actually they were in a dimension where the enemy was saying this. Y esta palabra estaba en una dimensión donde el enemigo estaba diciendo eso, no confíes en estas personas. So I said to the owners, you need to pull this place out of that place. Y yo les dije a los dueños, tienes que sacar este lugar de ese lugar So espiritual. they did that. Y lo hicieron. And then I went around and I felt different places, and I felt some evil there and asked them to remove it. Y también sentí otros lugares donde había maldad y les pedí, remuévelo. The next day, El día siguiente, a prominent, wealthy business couple came to their business. una pareja rica de fama llegó a su negocio. And this is what they said to the owners. Y le dijeron a los dueños estas We feel that palabras. we can trust you with our money. Sentimos que podemos confiarte nuestro dinero. I checked not too long ago. Y chequeé no hace They are poco, extremely busy. están extremadamente ocupados. So this is very practical. Este es muy práctico. So now come here and see if you can feel, and you can do this wherever you are. Puedes hacer esto donde quiera que estés. Okay, Don says, I have been seeing Elijah and discerning Elijah. Could Elijah be linked to the watcher stars host for taking back land that is defiled? The good of the land, just a thought. Ahora Don está dándonos un comentario que puedo ver a Elías, estoy discerniendo a Elías. ¿Será que Elías está ligado con los observadores, las estrellas, los ejércitos en tomar la tierra para atrás que está contaminada, la red que está sobre la tierra? Esto es solamente un pensamiento. Now, there seems to be a grid on the earth, Aparentemente hay una red above en la the earth and tierra, under the earth. arriba de la tierra, abajo de la tierra. And do you remember Crystal's words? Did she see many grids? Some people have seen like spheres with grids in them. Hay personas que han visto Fíjate. imágenes con muchas redes. Okay, hey, let me get to the mic. Here we go. I'm trying to remember all this. As I remember, Crystal's vision, she saw the grid kind of as a net, but she didn't understand how it could encompass the earth, but it came and it was like perfectly formed. And She used the word gossamer. yeah, Cristo vio primeramente la red y no entendía cómo podía cubrir enough. toda la tierra. So and gossamer. I think her article about the grid is on your website. I'm Oh, it not is. sure. Creo que I think it su is. artículo sobre la red está en tu computadora. Okay, so for discernment, why don't you all see if you can fill the grid in your house, because it may be contaminated. Now, last night, Anoche, o para comenzar a ver si ustedes pueden sentir la red en sus casas. Y anoche,
the grid in my house was contaminated again, La red en mi casa estaba contaminada otra vez. which I think was tied to the warfare that we had last night today. Era el tiempo de creo que era por eso era la guerra espiritual que tuvimos So hoy. what I do is I walk through this house and I say, Lord, clear off the grid, close all doors that should be closed, open all doors that should be open, remove ungodly gates. Le dije, Señor, por favor, limpia esta red, cierra puertas que deben estar cerradas, abre puertas que deben estar And I walked abiertas. the length and the width of the house doing that. Y caminé por toda la casa diciendo eso. Sometimes I ask Lord for a sword and just cut off the evil off of it. A veces le pido al Señor una espada para Okay. cortar la maldad sobre mí. Just wherever you are, you come here. There's a line here. Here's an upshoot. This is a star. Okay. Aquí está una- So you una do it anywhere. línea. 'Cause remember, this is layered grid. Here's the line right here. Aquí está una línea, Right there. There's the line. una Feel that? línea. There. And you can go and there's I call them upshoot, a downshoot. Entonces aquí está otra línea. So it's a grid. Es una red que estás sintiendo. I was in a church and we could not get the church free from evil Yo estaba en una iglesia que no podíamos liberar esa iglesia de la maldad que until we tenía, took care of the contamination on the line. hasta que limpiamos las líneas. See, now you can do that in your church building. Yo puedo ser, pastor puede hacer eso en su edificio. So you say close ungodly gates and, or how do you? Okay, we're going to go more detail about that. Vamos a hablar más en detalle de eso. I'm going to show you some scriptures, and, Y and, te voy a dar versos también. and we're still evolving in this because of the complexity of it. Estamos Go to aprendiendo a hotel room? esto porque está complejo. Yes, I would go into a hotel room and do that. I absolutely Aún do en that. cuartos de hotel haría yo esto. Because I have authority in that room for whatever period of time Porque it yo is. tengo autoridad en ese cuarto. What I do is I just Okay, bind. okay, say again. When I go in a hotel room, Cuando yo entro a I un just cuarto de say, hotel, hey, anything that's unclean here, leave. Todo I lo- bind you, leave in the name of Jesus. todo lo que esté inmundo lo ato y lo echo fuera en el nombre Now, I de would Jesús. do that, but I found it's even better to do the other, to get rid of the contamination on the grid because the enemy travels on the grid. Y yo haría eso también, pero he visto más efectivo limpiar la red porque el enemigo por No. ahí camina. Now think of this. Now, if this feels pretty good here now. So now, if this part of the grid is clean now, that means the enemy coming and traveling towards us is going to have to be diverted around because it has no authority now on this place. Piensen de esto, si aquí están las líneas limpias y el enemigo quiere entrar a este cuarto, tiene que irse por otro lado porque no puede pasar por aquí. Okay, Ann? When you're speaking about the Hawaii incident, Yes. Cuando This hablabas de started Hawái, pulsating. esta parte does de that mi mano mean? se pulsaba. I think you have marketplace authority, Yo creo que tú tienes autoridad en el mercado. and that's why that rod, the what does elder's that rod- mean, marketplace authority? I don't know yet. ¿Qué quiere decir autoridad en el mercado? Okay. No sé todavía. All right, I think we have come to the end of today. Creo que hemos terminado por hoy. Okay, now in a home, a child's room, does the parent or child have the authority over their room to get rid of the evil in it? Yes. So if you're a child, you have authority in your room. En una casa, la pregunta es, ¿un niño tiene autoridad en su cuarto? Y la respuesta es sí, estando en su casa. If it's your house, you're renting it or own it, you have authority over there. Si es tu casa, la estás rentando, la estás comprando, tienes autoridad sobre ello. I have been with principals of schools, and they've had authority over their He school. estado con gobernantes de la escuela que tienen autoridad en esa escuela. If it's your business, you have authority over that business. Si es tu negocio, tienes autoridad sobre tu negocio. If you're a teacher, you have authority over your classroom. Si eres maestro, tienes autoridad sobre tu salón. So only operate within the sphere of authority that you have. Opera solamente en la autoridad o en la esfera de autoridad que tú tienes. So Joseph, it could be that if there were a group of people in your city that got together in prayer,
they could have authority over the city. Podrá ser que si hay un grupo de intercedores en tu ciudad, Joseph, quizás ellos tienen autoridad sobre tu ciudad. Now, I'll tell you a story. This is a good story. Te voy a decir otra historia buena. Won't tell you what state it is, No te voy a decir qué estado. but I met with the lieutenant governor of the state, Me junté con el gobernador teniente en un estado. and the way it works in government, if the governor is gone, the lieutenant governor has authority in that Y state. en un estado, cuando el gobernador no está ahí, el teniente gobernador tiene la autoridad del estado. And so what the lieutenant governor did when the governor was outside the state, Lo que hizo el teniente gobernador cuando no estaba el gobernador, he invited the Holy Spirit to come into the Capitol, él invitó al Espíritu Santo que entrara en la capital, in the Capitol building. en el edificio de la capital. I felt more anointing in that place than I do in most churches Yo sentí más unción en ese lugar que en muchas iglesias, because he invited the Holy Spirit in. porque él invitó al Espíritu Santo. And I was with him another time, Estuve con él en otro tiempo and a huge territorial spirit showed up. y un gran espíritu territorial se He even knew llegó. the name of the spirit. Y también él conoció el nombre de ese And espíritu. actually, it was a spirit that covered many hundreds of miles. Y era un espíritu que cubría cientos de millas. And the Lord gave him a sword. Y el Señor le dio una espada a este teniente gobernante. You see, because he had government authority, Porque él tenía autoridad he gubernamental. took out that spirit. Y sacó ese demonio de But you ese see, lugar. he had authority. Porque él tenía autoridad. Man, the prophetic on you is really strong right now. Y lo profético está sobre ti muy fuerte. Lord, thank you so much for what you've done today. Señor, gracias, And this muchas week- gracias por lo que has hecho hoy. And we bless Stacy and Victor and Don Bendecimos a Stacy, Victor y and Don every person in this room. y cada persona en este lugar. And we ask, Lord, for a blessed night's sleep, Lord, Y te pedimos, Señor, un descanso hermoso and bring us back safely tomorrow. y Amen. nos traigas otra vez mañana. Amén. Amen.